افغانستان ایک ایسی سرزمین جو تاریخ کے ہر دور میں دنیا کی سپر پاور کے خوابوں کو توڑتی آئی ہے۔ پہاڑوں میں چھپی یہ وادیاں اور ریتلے راستے کئی بار دنیا کے طاقتور ترین لشکروں کے قدموں تلے کچلے گئے، مگر نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا نکلا: پسپائی، شکست اور ذلت۔ اس لیے اسے آج دنیا سلطنتوں کا قبرستان ہے۔ افغانستان وسطی اور جنوبی ایشیا کے بیچ میں ایک اسٹریٹجک جگہ پر واقع ہے۔ شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان، مشرق میں پاکستان اور چین، مغرب میں ایران اور جنوب میں پاکستان کی سرحد اس سے گھیرے ہوئے۔ یہ سرزمین پہاڑوں، ریگستانوں اور گھاٹیوں سے بھری ہے۔ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ اسے شمال سے جنوب تک کاٹتا ہے۔ موسم کبھی سخت برف باری کی صورت میں آتا ہے تو کبھی جھلسا دینے والی گرمی۔ انفراسٹرکچر ہمیشہ کمزور رہا، سڑکیں محدود رہی، اور یہ سب مل کر کسی بھی حملہ آور کے لیے افغانستان کو ایک دلدل بنا دیتے۔ یہاں کی سب سے بڑی طاقت قبائلی نظام ہے۔ پشتون، تاجک، ازبک اور ہزارہ جیسے قبائل اپنی روایات اور آزادی کے اصولوں پر زندہ رہتے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنی آزادی کا نگہبان، اور یہ آزادی کسی بھی بڑی فوج کو آسانی سے برداشت نہیں۔ 19ویں صدی برطانوی سامراج کے عروج کا دور تھا۔ برطانیہ ہندوستان پر قابض تھا اور اسے خدشہ تھا کہ روس وسطی ایشیا سے اتر کر کابل پر قبضہ نہ کرے۔ اسی خوف کو گریٹ گیم کہا جاتا ہے، ایک ایسا خفیہ کھیل جس میں روس اور برطانیہ افغانستان کے راستے ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ انگریزوں نے شاہ شجاع کو امیر بنایا تاکہ وہ اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کر سکے۔ شروع میں سب کچھ ان کے حق میں لگ رہا، لیکن افغان قبائل کو کسی غیر ملکی کی موجودگی برداشت نہیں۔ کابل اور گرد و نواح میں بغاوت شروع ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے قبائل نے پہاڑوں میں چھپ کر انگریز فوج پر حملے شروع کر دیے۔ جنوری 1842 میں برطانوی فوج نے کابل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ 16,000 فوجی، ان کے اہل خانہ اور معاونین جلال آباد کی طرف نکلے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ان پر حملے ہوتے رہے۔ سردی، بھوک اور قبائلی جنگجوؤں کے وار نے ان کا صفایا کر دیا۔ آخرکار صرف ایک برطانوی افسر ڈاکٹر ولیم برائڈن خون آلودہ اور زخمی حالت میں جلال آباد پہنچا۔ یہ واقعہ برطانوی سامراج کے غرور کے لیے ایک بدترین دھچکا تھا۔ 1880 میں برطانیہ نے پہلی شکست کو ہضم نہیں کیا۔ تقریباً 40 برس بعد ایک بار پھر وہ افغانستان پر چڑھ گئے۔ اس بار مقصد تھا روسی اثر و رسوخ کو روکنا۔ 1878 میں برطانوی فوج نے پھر کابل پر قبضہ کیا۔ ابتدا میں کامیابی ملی، لیکن افغان مزاحمت ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ مشہور افغان رہنما ایوب خان نے 1880 میں قندھار کی لڑائی میں انگریز فوج کو شکست دے کر یہ پیغام دیا کہ افغان کبھی غلام نہیں بنے۔ اگرچہ برطانیہ نے کچھ سیاسی فوائد حاصل کیے، جیسا کہ افغانستان کی خارجہ پالیسی پر اثر و رسوخ، لیکن کابل میں اپنی مستقل موجودگی برقرار رکھنے کی کوشش ناکام۔ وہ اپنی فوجیں واپس لے جانے پر مجبور ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ دوسری طرف افغانستان میں امیر امان اللہ خان آزادی کے خواہاں تھے۔ 1919 میں افغان فوج نے برطانوی سرحدی علاقوں پر حملہ کیا اور جنگ شروع ہوئی۔ اگرچہ یہ جنگ صرف 4 ماہ تک جاری رہی، لیکن اس نے افغانستان کی آزادی کی بنیاد۔ بالآخر برطانیہ کو افغانستان کو آزاد تسلیم کرنا پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھ لیا کہ برطانیہ جیسی طاقتور سلطنت بھی افغانستان کو مکمل طور پر قابو نہیں کر سکی۔ گریٹ گیم میں برطانیہ کو ایک بڑا دھچکا لگا اور افغانستان نے آزادی کی سانس۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے آغاز میں برطانوی سلطنت نے 3 بار افغانستان پر قبضے کی کوشش کی۔ ہر بار وہ وقتی کامیاب ہوئے، لیکن آخرکار انہیں شکست، ذلت اور پسپائی کا سامنا کرنا۔ یہ صرف جنگی ناکامی نہیں، بلکہ ایک علامت تھی کہ افغانستان کسی بھی بڑی طاقت کے لیے آسان شکار۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا نے اسے گریو یارڈ آف امپائرز کہنا شروع کیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں برطانیہ کو شکست دینے کے بعد افغانستان کچھ عرصہ اپنی شناخت اور آزادی کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن سرد جنگ کے دور میں یہ ملک ایک بار پھر دنیا کے 2 سپر پاورز کے درمیان میدان جنگ۔ اس بار مقابلہ تھا سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان۔ Get back, you commie scum! You retreat now, capitalist dog! دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 طاقتوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف سوویت یونین اور دوسری طرف تھا امریکہ۔ دونوں اپنی اپنی آئیڈیالوجی، کمیونزم اور کیپٹلزم دنیا پر مسلط کرنا چاہتے۔ افغانستان کی جغرافیائی پوزیشن اس مقابلے میں ایک بار پھر مرکز بن گئی۔ سوویت یونین کو خدشہ تھا کہ امریکہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیا تک نہ پہنچ جائے، جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ سوویت یونین کو روکنے کے لیے افغانستان ایک بفر زون کے طور پر استعمال ہو سکے۔ 1970 کی دہائی میں افغانستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی، لیکن عوامی سطح پر اسے قبولیت نہ، مزاحمت بڑھتی گئی اور سوویت یونین نے اپنے اتحادی کو بچانے کے لیے براہ راست مداخلت کا فیصلہ کیا۔ دسمبر 1979 میں تقریباً 1 لاکھ سوویت فوجی افغانستان میں داخل ہوئے۔ ہیلی کاپٹرز، ٹینکس، بھاری توپیں اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ سوویت یونین نے کابل سمیت بڑے شہروں پر قبضہ کیا۔ ان کا مقصد تھا ایک کمیونسٹ حکومت کو مضبوط کرنا اور افغانستان کو اپنے زیر اثر رکھنا۔
ابتدا में ऐसा लगा कि सोवियत ताकत के सामने अफगान मुजाहिदीन ज्यादा देर नहीं टिक सके, लेकिन ये अंदाजा भी गलत निकला। अफगान अवाम ने सोवियत कब्जे को कबूल नहीं किया। पहाड़ों और वादियों में छुपे छोटे छोटे गिरोहों ने गुरीला जंग शुरू कर दी। ये गिरोह मुजाहिदीन कहता है। उनका असला महदूद था, मगर ईमान और आज़ादी की लगन बेपनाह थी। एक तरफ टैंक और हेलीकॉप्टर्स थे, दूसरी तरफ पुरानी राइफलें और बारूद। लेकिन जुग्राफिया ने फिर अफगानों का साथ दिया। घाटियां, पहाड़ी रास्ते और बर्फ पोश इलाके सोवियत फौजों के लिए डरावना ख्वाब बन गए। यूं सोवियत यूनियन की पेशकदमी ने अमेरिका को फिक्रमंद कर दिया। उसे लगा कि अगर अफगानिस्तान पर सोवियत कंट्रोल कायम हो गया तो गर्म पानियों तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। यही वजह थी कि अमेरिका ने खुफिया तौर पर अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करने का फैसला किया। CIA ने ऑपरेशन साइक्लोन के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत अरबों डॉलर्स की फंडिंग हुई। पाकिस्तान को बेस बनाया गया। पेशावर और कबायली इलाकों में कैंप लगे जहां मुजाहिदीन को तरबियत दी। सऊदी अरब ने भी माली मदद फराहम की। यही वो दौर था जब अमेरिकी साख्ता स्टिंगर मिसाइल मुजाहिदीन को दिए। ये चलाएं उन मिसाइलों ने सोवियत हेलीकॉप्टर्स और जहाजों को निशाना बनाकर जंग का पांसा पलट दिया। इस जंग ने अफगानिस्तान को तबाह करके रख दिया। तकरीबन 20 लाख अफगान शहीद हुए, लाखों जख्मी या माजूर हो गए। 50 लाख से ज्यादा लोग मुहाजिर बनकर पाकिस्तान और ईरान हिजरत कर गए। गाँव के गाँव उजड़ गए, खेत खलियान वैरान हो गए और पूरा मुल्क खंडरात में बदल गया। लेकिन उस सब के बावजूद अफगान अवाम ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। 9 साल जंग के बाद सोवियत यूनियन थक गया। उसके हजारों फौजी मारे गए, मईशत तबाह होने लगी। दुनिया भर में उस जंग ने सोवियत यूनियन के साथ को नुकसान पहुंचाया। बिलाखिर 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव ने एतराफ किया कि अफगानिस्तान में ये जंग जीतना मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात शुरू हुए और 1999 में सोवियत अफवाज अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर हो गए। ये जंग सिर्फ अफगानिस्तान की कामयाबी नहीं थी, बल्कि दुनिया की तारीख में एक बड़ा मोड़। सोवियत यूनियन की नाकामी ने इसकी मईशत और सियासत को हिला कर रख दिया। चंद साल बाद सोवियत यूनियन बिखर गया और सर्द जंग का खात्मा हो गया। अफगान अवाम ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी बड़ी ताकत उनकी सरजमीन को अपने कब्जे में नहीं रख सकती। 11 सितंबर 2001 दुनिया की तारीख का वो दिन जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, उस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका ने फौरन इस हमले का इल्जाम उसामा बिन लादेन और अल-कायदा पर लगाया, जो उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की पनाह थी। इसी बहाने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने का फैसला किया। अक्टूबर 2001 में अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू किए। जदीद तैयारे, ड्रोन, टैंक और हजारों फौजी अफगानिस्तान में दाखिल हुए। चंद ही हफ्तों में तालिबान हुकूमत गिर गई और काबुल पर कब्जा कर लिया। दुनिया को लगा कि अमेरिका ने ये जंग जीत ली है, लेकिन ये अंदाजा भी बाकी सुपर पावर्स की तरह बिल्कुल गलत साबित हुआ। तालिबान पसपा तो हो गए, मगर खत्म नहीं। वो पहाड़ों और देहातों में वापस चले गए और गुरीला जंग शुरू कर। अमेरिकी फौज के लिए ये सरजमीन वैसे ही साबित हुई जैसे कभी बरतानिया और सोवियत यूनियन के लिए। हमले, बम धमाके, घात लगाकर वार करना, ये सब तालिबान की हिकमत अमली का हिस्सा था। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अफगान जंगजुओं के पास जमीन का इल्म और अवामी हिमायत। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक नई हुकूमत कायम की। अरबों डॉलर्स लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन करप्शन और बद इंतजामी ने सब कुछ नाकाम बना दिया। अक्सर अफगान अवाम को लगा कि यह हुकूमत असल में अमरीकी कठपुतली है। दूसरी तरफ अमरीकी फौजी अक्सर आम शहरियों की हलाकत का बाइस बनते हैं, जिसने अवाम को मजीद तालिबान के करीब किया। वक्त गुजरता गया और यह जंग अमरीका के लिए एक दलदल बन गई। हजारों अमरीकी फौजी मारे गए, खरबों डॉलर्स खर्च हुए, लेकिन कामयाबी कहीं नजर न आई। तालिबान मुसलसल ताकतवर होते गए। देहातों और दूर दराज इलाकों पर उनका असर बढ़ने लगा, जैसे वो रफ्ता रफ्ता उन पर काबिज हो गए। 2010 के बाद अमरीकी अवाम और सियासतदानों में ये सवाल जोर पकड़ने कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी, क्या मकसद हासिल हुआ भी सही या नहीं। ओबामा और ट्रंप दोनों अदवार में फौजें वापस बुलाने की कोशिशें हुई, मगर हालात फिर भी काबू न आए। आखिरकार 2020 में तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर में मुआहिदा हुआ कि अमरीकी फौजी अफगानिस्तान छोड़ दें। अगले साल यानी 2021 में जब अमरीकी फौज ने वापसी शुरू की तो दुनिया ने एक हैरान कुन मंजर देखा। चंद ही हफ्तों में तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े शहर फतह किए। काबुल में अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत गिर गई और तालिबान एक बार फिर इक़्तिदार में वापस आ गए। 15 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी फौजियों के निकलने के मनाजिर दुनिया भर ने देखे। हेलीकॉप्टर्स के जरिए अमरीकी सफारतकारों को निकाला जा रहा था। लोग जहाजों से लिपटे हुए अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 1975 में वियतनाम के शहर साइगोन में अमरीकी पसपाई के वक्त देखा गया। अमेरिका जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर समझता था, अफगानिस्तान में 20 साल लड़ने के बावजूद भी अपने मकासद हासिल ना कर सका।
खरबों डॉलर्स और हजारों जानें ज़ाया करने के बाद भी नतीजा वही निकला जो पहले बरतानिया और सोवियत यूनियन के साथ हुआ। ये जंग न सिर्फ अमेरिका के लिए एक बड़ी नाकामी थी बल्कि दुनिया के लिए भी एक सबक था कि अफगानिस्तान को ताकत से काबू नहीं किया जा सकता। अफगान अवाम की आज़ादी की ख्वाहिश और उनके पहाड़ों की सरजमीन हमेशा हमलावरों के लिए कब्रिस्तान साबित। अफगानिस्तान की तारीख हमें ये सबक देती है कि ये सरजमीन कभी भी आसानी से बैरूनी ताकत के काबू में नहीं आएगी, चाहे वो बरतानवी सल्तनत हो, सोवियत यूनियन हो या फिर अमेरिका। सब ने यहाँ अपने ख्वाब देखे, ख्वाब सजाए, सबको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। यही वजह है कि दुनिया अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहती है। आज भी अफगानिस्तान एक नाजुक मोड़ पर है। तालिबान एक बार फिर इक़्तिदार में है, उनके सामने कई बड़े चैलेंजेस, मईशत तबाह हाल है, लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, तालीम और सेहत का निज़ाम बिखरा हुआ है और खातीन के बुनियादी हुकूक आलमी सतह पर एक बड़ा सवाल बने। दुनिया की बड़ी ताकतें इस वक्त तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें या नहीं। चीन और रूस जैसे ममालिक इक़्तिसादी मुफादात के तहत राब्ता रखे हुए हैं, जबकि मगरबी ममालिक इंसानी हुकूक और दहशतगर्दी के खतरे के बाइस मुहतात रवैया अपनाए। उनको खतरा है। अफगानिस्तान की जुग़राफियाई अहमियत आज भी वैसी ही है जैसे कि सदियों पहले। ये मुल्क वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया को आपस में जोड़ता है। तेल, गैस और कीमती मदनियात जैसे वसाइल के बहस ये दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि इसे कभी लिथियम का सऊदी अरब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अरबों डॉलर्स मालियत का कीमती मदनी ज़खायर मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान इन वसाइल को इस्तेमाल करके तरक्की कर पाएगा या फिर ये वसाइल एक बार फिर बैरूनी ताकतों को अपनी तरफ खींचकर नई तबाहियों का बाइस। अफगान अवाम सदियों से जंग का सामना करते हैं। उनके लिए ये मामूल बन चुका है कि हर नस्ल ने कम से कम एक जंग तो जरूर दे। मगर इन सब के बावजूद अफगानों की मुज़ाहमत, उनकी सकाफत, उनकी जुबान और उनकी जमीन के साथ मोहब्बत हमेशा कायम रही। यही उनकी असल ताकत है, इसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को चुका दिया। सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये हकीकत के ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती बल्कि अवाम की मुज़ाहमत और जमीन की सख्ती भी बड़ी सल्तनतों को तोड़ देती। अफगानिस्तान की तारीख हर आने वाले दौर को ये याद दिलाती है कि जो भी ताकत यहाँ कदम रखेगी उसे अपनी कीमत जरूर चुकानी। आज अगर हम काबुल की गलियों, कंधार के किलों या पंचीर की वादियों को देखें तो वो हमें एक ही कहानी सुनाती। ये कहानी है कुर्बानी की, मज़ाहमत की और इस सरजमीन के नाकाबिल तस्खीर होने। आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या अफगानिस्तान कभी कब्रिस्तान होने की बजाय एक नए आगाज की सरजमीन बन सकेगा? क्या यहाँ अमन, तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।